LGBTIQ+ ayllumanta yachaykuna qallarin. Kay tukuy rikch'aykunamanta rimanapaqqa yachananchismi sexuwan, génerowan mana kaqllachu kasqankuta. Astawanchu yachayta munanki, chayqa kaypi sutinchasqayki. Chay sexo nispa nikun runakunaq sunqunpi, qara aychanpi imaymana kayninmanta, hinallataq kurpuq imayna kayninkunamantawan rimasha. Chaypi warmi qhari kayninpas kashan, ullu hinallataq chupi. Chaywanmi pitapas qhari utaq warmi nispa sutichakun. Chaytan documentos identidadninchispi rikunchis. Ichaqa sexo mana warmi qhariq kayninkunallamantachu rima. Aswan karumanmi rin. Hinallataqmi genes, cromosomas, hormonas, hinaspa ukhupi kaq órganos nisqakunapas. Llapan kay rakikuna kuñuqatasqan características sexuales nispa ninchis. Manan llapan runakunachu qhari utaq warmi nisqa. Ñawpaqmanta pacha categoría nisqaman haykun. Warmi qhari kayninkuman hina. Wakinpaqa kanmi charkusqa hukniraq kayninku. Chaytan sutichanku intersexualidad nispa. Chaymi mana llapan imapas yanachu nitaq yuraqchu. Kunanqa generomanta rimasun. Ichaqa manan warmi qhari kayninmantachu rimashan. Aswanpas imaymanakunatan hatun ayllu qharikunaman, warmikunaman churan imaynatas warmi qhari purinan, imakunatas warmi qhari ruwanan, imapis qhari warmi llank'anan chayta hunt'anapaq. Kayqa kulturaman hina, llaqtaman hina, suyuman hina, kay pachaman hinapas t'ikrakun. Géneroqa t'ikrakullaqmi. Hinaspapas hukniraymanmi sapanka chiqaspi anchata t'ikrakun. Imataq identidad de género nisqa? Mansanachakunawan yachasunchis. Sapanka runa imaynata sunqu ukhunpi musyakun, kawsakun. Chaymi kay identidadqa tupanman utaq manapas paqarisqanpi qhari warmi kayninwan. Ichaqa imataq paqarisqankupi qhari warmi kaynin churasqa? Chayqa paqarisqan partidapi identificación documentupi ima qillqasqa. Chay runa ulluyuq utaq chupiyuq paqarin chayman hinalla. Identidad géneroqa kanmanmi. Cisgénero maypachachus runapa identidad de género tupan paqarisqanmanta pacha qhari warmi kaynin churasqawan. Qhawarisun. Mariaqa chupiyuq paqarirqan, hinaspa wiñaspa warmi hina riqsichikun. Transgénero nikun maypachachus identidad de género mana tupanchu paqarisqanmanta pacha churasqa qhari warmiwan. Qhawarisun. Claudiapaqa manan tupanchu paqarisqanpi warmi kayninwan. Chaymi payqa trans warmi. No binaria nikun hayk'aqchus mana runa qhari hinachu nitaq warmi hinachu riqsichikuqpi. Qhawarisun. Alexpa kawsayninpi. Payqa manan mayqin categoriamanpas haykunchu. Chay hina tukuy rikchaymi identidad de género nisqaqa. Huk kaq rimaytaqmi expresión de género nisqa. Chaymi imaynatas generonchista hukkunaman rikuchinchis. Chaytaqa ruwanchis ima pacha aqllakusqanchiswan, sutiwan sutichakusqanchiswan, imayna rimakusqanchiswan, imayna purikusqanchiswan ima. Chaynata identidadninchista rikurichimunchis. Expresión de género nisqaqa warmiq utaq
qhariq puriyninman hina haykunmanmi utaq iskayninpa imayna kayninkunata charqusqa andrógina kanqa. Mayraqmi imaymana niraqpi pichá kayku chayta niñikuqa. Mana qhariq warmiq puriyninman hinallachu. Tukunapaq sexo munaymanta rimasunchis. Chay munaywanqa kaymi kanman. Heterosexual maypachachus warmi qhari runakunallawan munanakuqtin utaq qhari warmi runallawan munanakuqtin. Homosexual kikin qharipura utaq warmipura munanakuqtinchis. Chaykunatan gaykuna hinallataq lesbianakuna nispa riqsinchis. Bisexual utaq pansexual maypachachus qharita, warmita, trans warmita ima munakuqtinchis. Chaymi ashkha niraq wayllunakuy kan. Tukuy rikch'ay kayta rikukunanpaqmi paqarirqan kay LGBTIQ+ utaq TLGBIQ+ nisqa. Chaymi huñun huk niraq identidadkunata, imayna kayninkunata, hinallataq orientaciones sexuales nisqakunatapas. L lesbianapaq, G gaykunapaq, B bisexualkunapaq, T transpaq, I intersexualkunapaq, Q queerspaq, hinallataq mas waq identidadkunamanta kashan. Asexual, demisexual, hinallataq mana binario runakuna, ashkha hukkunapas kashan. Yachaykun sasachakuyniyuq kay tema kasqanmanta. Ichaqa anchata chaninchayku kaykama chayamusqaykichismanta. Diversidad sexualmanta yachayqa huk libru kichay hinan. Chaywanmi riqsikuwaq hinallataq riqsik hatawaq tukuy rikchay kayqa natural kasqanmanta. Tuparanchiskama.